ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। असी पिला माने मो बीडी पिला मानक पाई एमआईएल ओडियार गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। आज पिला माने किछि बच्चा बच्चा क्वेश्चन मु एमआईएल ग्रामर आलोचना करी जहाँकि निश्चित भाव बीडी एग्जाम रो आसीबार संभावना अछि। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि शब्द ओ पद या भितरे पार्थक्यटी कौन? एक बा एकाधिक अक्षर मिसी गठित ना अर्थतत्व आधारित ना शब्द विभूतियुक्त नुहे पद विभूतियुक्त। उत्तर होची सी शब्द विभूतियुक्त नुहे पद विभूतियुक्त। द्वितीय क्वेश्चन जो शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर को बाद देले शब्दर अर्थ हानि घटे ताऊ कौन कहबा? जदि गोटे शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर बाद दबा शब्दर अर्थ हानि हुए ताको कौन कहती? मौलिक शब्द, यौगिक शब्द ना अर्थहीन शब्द? अर्थ हूँ मौलिक शब्द। उत्तर हूँ 3 नंबर क्वेश्चन जो शब्दर पूर्वरे बा परे आउ एक रूप संयोग करा जाई एक नूतन नुआ शब्द गठित हुए ताको कौन कहती? से जो शब्दर पूर्वरे पार पा परे आउ एक रूप संयोग करा जाई नूतन शब्द जो गठित हुए ताको कौन कहती? मौलिक ना जोगरूढ़ ना प्रत्यय ना यौगिक? उत्तर जो पिला माने यौगिक शब्द। शब्द गुड़िक आहरण दृष्टि केते भाग रे विभक्त कराई? 1 2 3 4। उत्तर हूँ 4 भाग रे। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद संस्कृत रे जो शब्द व्यवहार करा जाए ओडिया रे जदि सही शब्द अविकल रूपे व्यवहार करा जाए से संस्कृत जो संस्कृत रे जो शब्द रही जदि ओडिया रे जदि आमे सही शब्द को अविकल रूपे व्यवहार करिबा ताको कौन कहती? तत्सम तद्भव देश। उत्तर होची तत्सम। संस्कृत भाषा रे व्यवहृत शब्द सामान्य परिवर्तित हेले होई ओडिया भाषा रे व्यवहृत होई आसुतले ताको कौन कहती? जे संस्कृत भाषा रे व्यवहृत पद शब्द सामान्य परिवर्तित होई ओडिया भाषा रे व्यवहृत होई आसुतले ताको कौन कहबा? तत्सम तद्भव देश। होची तद्भव। 7 नंबर क्वेश्चन विभिन्न कारणरू विदेश रे भाषा आम भाषा रे व्यवहृत होता कि शब्द कहबा? विभिन्न कारणरू विदेशर भाषा जो विदेशर जो भाषा अच्छी आमर आम व्यवहृत करवा ताको कि शब्द बोली कहबा? उत्तर होची पिला माने वैदेशिक शब्द। निम्न शब्द मानक मध्यरु तत्सम शब्दटी कोउटी? पाठ, पढ़ुआ, गिना, अर्दली। आ भितरे तत्सम शब्द होची पाठ। हाथी यार तत्सम शब्द कौन? कोरी, गज, हस्ती, मातंग। उत्तर होची हस्ती। हस्ती माने हाथी। शब्दर मूल पिंडटी कौन? धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, उपपद। जे शब्दर मूल पिंड कौन? उत्तर होची धातु। धातु को शब्दर मूल पिंड कुहाजिबार कारण कौन? जे धातु को शब्दर मूल पिंड कुहाजिबार कारण कौन? धातुर अर्थरू शब्दर अर्थ जानी हुए ना धातु को बाद दे शब्द हुए ना? उत्तर होची धातुर अर्थरू शब्दर अर्थ जानी हुए। धातुर पूर्वर विभिन्न अर्थरे व्यवहृत होइतिबा अवयव पद गुडी कौन कहती? जे धातुर पूर्वर विभिन्न अर्थरे व्यवहृत होइतिबा अवयव पद गुडी कौन कहती? उपपद, उपसर्ग कौन कहती? उत्तर होची पिला माने उपसर्ग कहती। 13 नंबर क्वेश्चन क्यों उपसर्गटी स्वतंत्र भाव रे करा जाई थाए? जे क्यों उपसर्गटी स्वतंत्र भाव रे करा जाई थाए? प्र, परा, अति, अप। उत्तर होची अति। उपसर्ग गुड़िकर साधारणतः संख्या केतोटी? बहुत इंपोर्टेंट छुआ परीक्षार सबुल आसे जे उपसर्ग केतरा अछि ना 20 टी अछि। प्र उपसर्ग क्यों अर्थरे व्यवहृत हुए नाही? निश्चय, उत्कर्ष, उद्भव, आधिक्य। जे कौ अर्थरे प्र उपसर्गटी व्यवहृत होने? उत्तर होची निश्चय अर्थरे। प्रतिहिंसा एथिरे थिबा उपसर्गटी क्यों अर्थरे व्यवहृत? प्रतिहिंसा एथिरे थिबा उपसर्गटी क्यों अर्थरे व्यवहृत? समान, विपरीत, उत्तम, भूषण। उत्तर होची पिला माने समान। दर पाठुआ एथिरे व्यवहृत उपसर्ग दर क्यों अर्थरे व्यवहृत? दरटा क्यों अर्थरे व्यवहृत? नाई अर्थरे, ईषत अर्थरे, विपरीत अर्थरे,
ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଈଷତ୍ ଅର୍ଥରେ। ବେଆଇନ ଏଥିରେ ଥିବା ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? ନିଷେଧ, ବିପରୀତ, ଈଷତ୍, ସମାନ। ଯେ ବେଆଇନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଉପସର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। ଅଣସରିଷ ଏଥିରେ ଉପସର୍ଗ ଅଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅଛି? ଅଣସରିଷ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନୁହେଁ, ବିପରୀତ, ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୁହେଁ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥିବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥିବ। ଗୃହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଯେ ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ହେବ? ପରିଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ଆଗ୍ରହ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପଗ୍ରହ। ଦୁର୍ଜନ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଦୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? ଦୁର୍ଜନ ଯେ ଦୁ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ମନ୍ଦ, ବିଶେଷ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପପଦ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ପଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ, ସେ ଶବ୍ଦଟି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୟ, କୁତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପସର୍ଗ, ତଦ୍ଧିତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୁତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ନମ୍ବର। ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେହି ଅର୍ଥର ନାମ କ'ଣ କହୁଛି? ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଲେଖକଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଦାତା ହେଉଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଗାୟକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ନନ୍ଦନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଆ ଭିତରେ ଭୁଲ କେଟା ଅଛି? ନା ବି, ଦାତା କର୍ମବାଚ୍ୟ। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଦାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବାଚ୍ୟ, ନୟନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଶୟନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଦାନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବାଚ୍ୟ। ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ କୁତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ପରେ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯେ ଶବ୍ଦର ପରେ ଯଦି ଯୋଗ ହେଇଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ତଦ୍ଧିତ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ସମାସ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାସ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଦେଶ କହିବା, ଆଗମ କହିବା, ଲୋପ କହିବା, ଗୁଣ କହିବା। ଆଗମ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ଲୋପ। ଗୋମ ଯୁକ୍ତ ତ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଗତ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫଳରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଗମ ଯୁକ୍ତ ତ ଗତ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫଳରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ଗୁଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲୋପ। ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବଧ, ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ହୋ ଓ ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋ ଆଉ ଧ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହନ୍ତି? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ଗୁଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ରୁ ସ୍ଥାନରେ ଅର ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଲୋପ, ଗୁଣ, ବୃଦ୍ଧି,
आगम उत्तर होची बी गुण प्रत्यय जोगरे ई स्थान रे ओई हेले ताकू कोण कहती जदि प्रत्यय जोगरे ई स्थान रे जदि ओई हबो ताकू हमें कोण कहबा ना बुद्धि बोली कहबा बुद्धि बोली कहबा जी धातुरे की प्रत्यय जोग हेले जय हबो जदि हमें जी धातुरे क्यों प्रत्यय जोग करबा जय हबो हर्षी ना ओय ना ओ ना आय उत्तर होची पिला माने ओ शत्रुघ्न यार कृत प्रत्ययटी केउटी शत्रुघ्न चारोटी शब्द होती तार कृत प्रत्ययटी कोटी बा शत्रुघ्न यार प्रकृति प्रत्ययटी केउटी अछि शत्रुयुक्त हन युक्त चिकित्सा यार प्रकृति प्रत्यय कौन हम चिकित्सा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी कित युक्त सन युक्त अयुक्त आ स्तावक यार प्रकृति प्रत्यय कौन स्तावक स्तवयुक्त अक ना स्तुवक ना स्तयुक्त अवक उत्तर होची स्तुयुक्त अक जगुआल यार प्रकृति प्रत्यय कौन हम जगुआल जे जगयुक्त उआल ना जगुयुक्त आल ना जयुक्त गुआल जगुआल उत्तर पिला मन हम जगयुक्त उआल शैव यार प्रकृति प्रत्यय कौन हम शैवर प्रकृति प्रत्यय कौन हम ना शैवयुक्त विष्णुयुक्त अवैष्णव जे विष्णुयुक्त अवैष्णव एथिरे अप्रत्ययटी क्यों अर्थ व्यवहृत होइछि अपत्य भाव भक्त ना निवास उत्तर होची पिला माने सी ऑप्शन भक्त अर्थ रे स्वार्थ यार प्रकृति प्रत्यय कले कौन हेबो स्वार्थ उत्तर होची पिला माने पृथायुक्त तिलयुक्त व तैल एठारे अप्रत्यय क्योंटी व्यवहार कराइछि तिलयुक्त व तैल उत्तर होची भाव अर्थ रे बंधुयुक्त अबांधव जे बंधुयुक्त अबांधव अप्रत्ययटी क्यों अर्थरे व्यवहृत होइछि निवास विकार स्वार्थ अपत्य उत्तर होची स्वार्थ अर्थ रे शरीरयुक्त अक इक शारीरिक एटारे इक प्रत्यय क्यों अर्थ व्यवहार कराइछि जीविका जानिबा निजक संबंध अर्थ रे भौगोलिक यार प्रकृति कौन भूगोल 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 भौगोलिकर प्रकृति कौन भूगोल कौंतेय या कुंतींकर क्यों संबंधटी को अर्थ प्रकाश करे संबंध अपत्य जात प्रभुत्व उत्तर होची अपत्य अर्थ रे 50 नंबर क्वेश्चन धूली सात एतरे सात प्रत्यय क्यों अर्थ व्यवहार कराइछि विकार परिणत अधीन देय उत्तर होची बी ऑप्शन परिणत अर्थ रे पिला मन देखो वर्तमान बछा बछा 50 टी ओडिया ग्रामर आलोचना कली जदि वीडियोटी भल लागे लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं सांग निश्चय शेयर करिवो।